Okay, sir, chemical property. Again, alcohol sort, okay. Phenol is तो देखो अल्कोहल ना कौन बोलते हैं ना R O H ठीक है तो किसी रिएक्शन আছে reaction involving temperature OH bond and copper positive positive তাহলে আমরা আউট কিছু আছে ক্লিভেজ অফ RO bond ওকে কার্বন অক্সিজেন বন্ড এর ক্লিভেজ হবে এটা গোটা টাইপের রিঅ্যাকশন আছে দেখো আর ওই টাইপের রিঅ্যাকশন আছে যে OH বন্ড এর ক্লিভেজ এর রিঅ্যাকশন আছে তাহলে আউট রিঅ্যাকশন আছে তো ওভার কোন রিঅ্যাকশন আছে तो फर्स्ट लेते दिबा R OH बॉन्ड क्लीवेज ते ई बॉन्ड क्लीवेज है बॉन्ड है तो ई बॉन्ड बाहर होती है तो कंपाउंड है ना अब कुछ अल्कोहल का नाम देखिबो एसिडिक नेचर ऑलरेडी पढ़ा है कंपाउंड में एसिडिक देखो ये हाइड्रोजन का अच्छी ऑक्सीजन से है तो ये बाहर देखो তাহলে সেই নেচারে আমরা যদি আউটপুট ভ্যালু দেখি আমরা কার্বন OH ওকে CH যদি প্রাইমারি রহিলা তাহলে আমরা এসিডিক ফেল পাবো আর আর CHOH আর এসিডিক ফেল পাবো আর আর OH এবার আমরা কি মোর এসিডিক হবো which one is more acidic এটা অর্ডার বানাও এটা এটা তো সেটা তো এই টিকে যখন বলতে দিকে শুরু করি তারপরে ঠিক আছে ওই কোন আছে না হাতে বলতে দিকে সেকেন্ড জোনে কি করতে বলছি ABC ABC ऑर्डर ही गई yeah so ऑर्डर क्या है जाते हैं डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को कॉमन ये कौन होगा अरे इलेक्ट्रॉन जब मैंने इलेक्ट्रॉन देले कार्बन ऊपर सुपरडेंसिटी पड़ेगा ऑक्सीजन ऊपर पड़ेगा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ले ये चीज दिखेगा so this is why density is this अब ये देख सॉल्युबिलिटी देखबा तर सॉल्युबिलिटी जब देखबा जते हमर रिंग साइज बॉडी बॉडी जीवो तर सॉल्युबिलिटी कम होबे तर सॉल्युबिलिटी देखबा सो लोअर अल्कोहल्स आर soluble in water and higher alcohols are not soluble in water okay ये देखा सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करबो कारण अल्काइल ग्रुप जते बॉडी बॉडी जीवो ताले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करबे बुझे ना তারপরে দেখবা আমরা আলকোহল না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখি তাহলে উইথ ইনক্রিজিং ব্রাঞ্চিং solubility increases with increasing branching solubility increases for example मुझे ग्लूकोज नाम है कोई मुझे ग्लूकोज नाम है सेकंड ग्लूकोज नाम वर्सल ग्लूकोज
তাহলে সলিবিলিটি কোন হবে না ডক্টর বিজ্ঞানের মোস্ট অফ সেকেন্ডারি as compared to primary একটা আর কোনটা রিং সাইজ বড় এই পেন সাইজ বড় হবে তো more is the scale size more less is the solubility কারণ ননপোলার পার্টটা বহুত বড় হবে তো এটি কোন হবে ধীরে ধীরে সেই সাইজটা পেন আর লেসটা কম কমে যাবে স্যার সলিবিলিটি কোন এটা solubility solubility পানি alcohol solubility water so এটা কোন হবে ইন্টারনাল the solubility টা কোন হবে with branching okay মানে same mediator same number of carbon with branching solubility non-polar part this is non-polar part এই carbon part non-polar ও is polar polar non-polar okay so polar part এটা কোন যেটা লং চেইন আছে এটা হচ্ছে non-polar okay এটা দেখো এই non-polar তো মানে নেম ডাইরেক্ট কমে কমে যাবে যদি কমে কমে যাবে যদি ব্রাঞ্চিং সমান তাহলে এটা কোন বড় বড় solubility increases with sensitivity of alcohol solubility increases with branching branching बढ़ेगा solubility is more soluble than citrate by OH. By alcohol. It's not directly same system. It's not indirect. उद्यान सेम बड़ो इधर तर नॉन पोलर पार्ट में थोड़ा सा ट्रांजिशन है हमें ब्रांच बढ़ेगा कॉम्प्लेक्स वाली पड़ो ना एक नॉन पोलर पार्ट का फिक्स है ब्रांचिंग बढ़ले कोन हो এই যে নন পোলার পার্ট जो অ্যাকুমুলেশন টা এটা কোন আবার লম্বা না রই শর্ট হয়ে যাবে দেখো কোন এটা ওটা চেঞ্জ না ছোট করে দিলে ছোট করে দিলে সলিউশনটা বড় করে দিন অর্থাৎ নম্বর অফ কার্বন हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग से पढ़ाई so এটা যেটা যে যেটা চেইন লেন্থ বড় বড় জিনিস সেটা আমরা যদি যদি চেইন লেন্থ বড় বড় দিব তখন সলিবিলিটি বাড়াবো না ডিক্রিজ করে দিব টাইমটা নন পোলার চেইন লেন্থ অফ ব্রাঞ্চিং অলগা থাকবে এটা চেইন লেন্থ উপরটা এটা হচ্ছে চেইন লেন্থ so চেইন লেন্থ বড় বড় গেলে solubility decrease करेगा ना तो नॉनपोलर पार्ट का बड़ी देगा ठीक है ना नॉनपोलर का बड़ी यदि जाओ तो solubility decrease करेगा क्लियर ये भी हमें इसका ब्रांचिंग सेम देखिए सेम कार्बन है तो देखा कि एग्जांपल भी केवल दे सेम कार्बन है ओके ओके जेन्युइन से संपर्क कोना करता है हमारे जेटा तो कंपाउंड सॉल्युबल है मतलब कौन बात है कोई चीज ठीक है और ये पानी होता है तो बच्चे तो ये नहीं होगा ना ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन चार होगा तो क्या है क्या बात है इसको हाइड्रोजन कॉन्सेंट है नॉर्मल का बेसिक रही है वो सिस्टम का वाटर
The non-polar part of ये water vapor. ये water vapor. What is simple example है? मैं चिकन का मटन तेल ऑयल वगैरह दिखे थे वो हाथ धोइला बेले ते उषुम पानी हाथ धोइ बसे बाहर बजले सकाळ मटन की चिकन नहीं दिव शीत दिन बेसी ऑब्जर्व करिवो जमी जे जाबे जमी दिव ताको जेम हिट करिवो से सब मिसी जे पानी से पूरा मिसी সেটা কোন হয় না উনি সলিবিলিটি ইনফরমেশন আছে মধ্যে না শীত দিনে অনেক ঠান্ডা লাগে এখানে হচ্ছে কম বলে কন্ট্রোলার বাট ওয়াটার মধ্যে টাইপের সলিবিলিটি ওকে তো এর মধ্যে যার মধ্যে পার্ট হচ্ছে কন্ট্রোলার সো ননটা পরিচয় বড় হইব সলিবিলিটিটা কমে যাবে আমরা কন্ট্রোলার পার্টটা বড় হইব সলিবিলিটিটা কম হইব যদি ননপোলার পার্টটা ছোট হয়ে যাইব তো সবটা বড় এসে সেম জিনিস হবে Polar part is length wise বড় আছে তাহলে সলিবিলিটি কম বাট এইটার মধ্যে যদি আসে তাহলে ননপোলার পার্টটা ছোট হয়ে যাবে ওকে ননপোলার পার্টটা ছোট হয়ে যাবে তাহলে আর সলিবিলিটি হবে ওকে चलो रिएक्शन हुए मेटल्स एग्री ना रिएक्शन हुए मेटल्स when alcohols react with metals it forms corresponding alkoxide corresponding metal alkoxide what like when alcohols reacts with metals it forms corresponding metal alkoxide metal it forms corresponding metal alkoxide okay corresponding metal alkoxide okay with liberation of hydrogen gas with liberation of hydrogen gas এটা কোন হবো CH3OH plus sodium তাহলে আর নেম কোন হবো নেম কোন হবো metal alkoxide তাহলে কি মেটাল দিয়ে সোডিয়াম alkoxide মানে আর অক্সাইড আলস মানে লিখে দিলাম মিক্স অক্সাইড মিক্স অক্সাইড তার নাম কোন হবো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আইপিএস নেম এটা প্র্যাকটিস করতে এটা হচ্ছে দিলে তো আমি পড়ালা সোডিয়াম মিক্স অক্সাইড ওকে এখন আবার না এই যে আছে ঠিক আছে এটা সোডিয়াম মিক্স অক্সাইড মানে লাস্ট ক্লাসে ওটা পড়ছিল অ্যালুমিনিয়াম আইসোপ্রোপাইড তাহলে তার ইকুয়েশনটা লিখে দাও করে নাও अल्कोहल मेटल सह एटा होते एसिडिक प्रोटॉन हैला मेटल संगे ये बाहर जीवो ये रिएक्शन करी हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट करिवो ओके इतना हो मेटल लाइक दिवा ओके एटार नाम होतो कोन मेटल अल्कोक्साइड जेमती एटा कोन अनामोन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगे हाइड्रोक्साइड एक जगह को आ गया मतलब कोन alkoxide sodium hydroxide ये दो मेटल्स हैं इसमें आइसोप्रोपाइल जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल केड़ा लिखता हूं
Next level is verification reaction. Is verification reaction. Verification reaction. When alcohols react with alcoholic acid in presence of acid, in presence of acid like H2SO4 or HCl. When alcohols react with carboxylic acid in presence of acid like carboxylic acid, presence of acid like H2SO4 or HCl, it produces ester. It produces esters. Alcohol में एक एक में कि OH bond है chemical bond है है ऐसे लगा ecosystem पे लगा नहीं और alcohol reacts with acid chloride and produces ester. Acid chloride in presence of a base. Acid chloride in presence of a base. Okay. It produces ester. Okay. Reaction of esterification reaction by replacement of ester. तो देखो এটা থেকে কোন বুঝাই দাও এই ফার্স্ট রিঅ্যাকশন এটা রিভার্সিবল হবে কারণ এটা রিঅ্যাকশন এর সাথে কমপ্লিট জেনারেট করা ওয়াটার এটা যেটা ওয়াটার জেনারেট করিব অ্যাসিডিক মিডিয়াম তো আমি লাস্ট ক্লাসে পড়ে দিলে এস্টারও আলকোহল প্রিপারেশন এই কোন কোন ওয়াটার অ্যাসিড অলরেডি আছে এই এখানে রিভার্সিবল হয়ে যাবে ওকে
तो रिएक्शन को रिवर्सिबल को स्टॉप करिए फिर हमको वाटर को कंटीन्यूअसली बाहर निकालना पड़ेगा ओके ना देखिए आई है ना राइट ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ OH ಬಾಂಡ್ ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಯೋ और ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ और ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ नेक्स्ट लेगा रिएक्शन विद मेटल हाइड्रेट्स when alcohol reacts with metal hydrides it produces metal alkoxide and hydrogen gas. Metal alkoxide and hydrogen gas. Calcium hydride, ROH, calcium hydride is okay, easy. Okay, question है तो alcohol देवी agent समान product लेके है पहले गोटा लंबा निकलने निकल जाएगी रासायनिक सेम जिनसे से प्रोडक्ट आउट क्या होता है आफ्टर डॉट कैल्शियम अगर कितना मिलेगा reaction involving effect of CO bond. Effect of CO bond. Reaction involving effect of CO bond. Then A bond is defined here the context. Effect of CO bond. See, carbon oxide bond is alcohol hydrogen content. But this representation of alkyl halides. Okay, preparation of alkyl halides. ठीक है इजे पूर्व पढ़ाई थी अल्कोहल लो अल्किल हाइड्राइड प्रिपरेशन दैट आवर इट टिपिकल सो दैट initial 5 initial 3 okay glucose state highly concentrated HCl is पढ़ाई थी okay एबे का ऊपर मोर दिन से देखिए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर okay reaction with हमारा हाइड्रो हालो एसिड इंजेक्शन में रिएक्शन रिएक्टिविटी जैसे हमें देखते हैं
देखो reactivity order कौन आपको HI is more reactive as compared to HBr, more reactive as compared to HCl. Okay, then reactivity order देखिएगा alcohol का with alkyl halides ताले इधर इधर hydrohalogen acid hydrochloric acid है ना hydrohalogen acid का और क्या reactivity देखिएगा HI is more reactive as compared to HBr as compared to H. Okay, it also reactivity of HS towards halogens. Okay, then we get the reactivity of alcohol. And tertiary alcohol is more reactive as compared to secondary alcohol as compared to primary alcohol. But tertiary alcohol more reactive over than secondary alcohol than primary alcohol. Okay, so this is how we can differentiate between tertiary, secondary, and primary alcohol. Okay, a reactivity is the one of alcohol में vary करेगा. तो उसमें हमें distinguish कर सकते हैं primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary. मैं केमिकल जाने को alcohol का हम करते हैं. हमें इधर मेथड अच्छी को बोलते हैं. हम सिस्टम ना हो गई लूकास. तो लूकास से ये आउटर बोलते हैं कि केमिकल करना है कि distinguish करेगा. डिटरमिनर मेथड में परे पड़ेगा. डिटरमिनर मेथड का हमें वो परे पड़ेगी जिसमें एक कैप्चर डिस्ट्रीब्यूशन पे बिना उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे हम सेपरेट होगा तो ठीक है सवाल पड़े तब ऊपर पड़े डिस्ट्रीब्यूशन पे का पड़े यदि लुकास रेटिंग का भी लिखेगा तो लुकास नाम के यूज करेंगे तो जब प्राइमरी अल्कोहल আছে प्राइमरी अल्कोहल আমি অলরেডি সব জায়গায় ইকুয়েশন লিখলাম सब जगह पे इक्वेशन लिख दिए पर इधर एल आर प्लस से तो ये रिएक्शन का अल्कोहल का रिएक्शन का कौन होगा CH2OH आशा के जति लुकन स्टेजमेंट कौन है concentrated HCl और anhydrous ZnCl जब मैं ऐसे concentrated HCl anhydrous ZnCl होता है पहले प्राइमरी अल्कोहल कितने अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का कौन होगा RCF को कहेंगे ना अनब्रोकन सॉफ्टवेयर सॉफ्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम अल्कोहल में करेगा तो आर दे दो सिमिलर टाइप का अल्कोहल तो आधे जो कंसंट्रेशन लॉट में कौन होगा आर CH2 Cl halogen of preparation then थोड़ी ये जो Cl का दबो ना এটা वन दिस इज वाटर insoluble alcohol water soluble this is water insoluble जब वाटर में किसी insoluble जिनसे पड़े जाए ऐसे कौन टॉर्बिड देखा जाए तो एग्जांपल जिनमें वाटर के सपोज पोटैटो ऑयल को सेट ना ऑयल टॉप का चारिडे मिक्स करना ताले वाटर का केमि देखा जाए टॉर्बिड देखा जाए ना ओके तो वाटर में उठे से मिक्सुनी और ये पॉकेट को सेट कर सर टॉर्बिड देखा जाए ये तो सॉल्युबल मत है टॉर्बिड का ने होची गोटे ग्लास पानी लेके ताले 4 ड्रॉप दिया करके तो उस बोले दो जितने देखा है उसमें टॉर्बिड इधर देखो तेरा तो बेटा जाना है बट जल्दी चेक करेगा टॉर्बिड देखा जाए कि सब कुछ अच्छा गाड़ी से लेकर पेज एजोटा जेमि देखा दिबो तो गोटे इन इनसॉल्युबल कंपाउंड इज वाटर मिसिला तो से गुडा ही देखा दिबो तो दैट इज कॉल्ड टॉर्बिडिटी हैला सो बुझला ए जो टॉर्बिडिटी टा केतबेले आसीबो से केतबेले ये एरिया कन्वर्ट हे दिबो तो ए जो कन्वर्जन हे सला टॉर्बिडिटी टा आसीबो तो लेकिन ए टॉर्बिडिटी appears 30 minutes 30 मिनट পরে মানে রিঅ্যাকশন খুব স্লো হয় হ্যাঁ কারণ প্রাইমারি অ্যালকোহল যে অ্যাক্টিভিটি করা টারশিয়ারি অ্যালকোহল মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান সেকেন্ডারি দ্যান প্রাইমারি ওকে 30 মিনিট with heating কোন হয় বেশি হিটিং কোন হয় মানে এখানে अल्कोहल के रिएक्टिविटी देखिबा তাহলে HCl এর रिएक्टिविटी बहुत कम
ହେଲା ସୋ এই লুকাস টেস্ট রে জেডেন সেল টো এসএল নালে আমি এসএল দেলে আমি বহুত বিট করে বিট করলে ଆମର ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ ଟର୍ବିଡିଟି ଟା ଆପ୍লাই ହବା ମତେ କଣ କି ବହୁତ ସମୟ ବିଟ୍ କଲା ପରେ what 30 minutes ଆର ଟର୍ବିଡିଟି ଟା ଆପ୍ላይ ଓକେ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକୋହଲ R CH OH ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକୋହଲ ନା ପ୍ଲସ୍ A ଓକେ એટલે ଏଠି କଣ ହବ ନା ଟର୍ବିଡିଟି appears in I2 10 minutes with 1 kg तो हिटिंग वाला पूरा बॉईल कर वार्निंग माने जस्ट तुमने सिक्के को हिट कर देले से टर्मिनल में पड़ेगा तो ये प्रोडक्ट का नाम हो CNC ताकि टर्बिडिटी कितना समय लगेगा टर्बिडिटी एप्टर से 5 to 10 minutes okay with warming ये वार्म करते हैं टर्बिडिटी पड़ेगा तो टॉर्सिल लेवल कितना हो that's it okay and already immediately it already immediately okay less than 1 minute that's not 1 minute মানে as soon as তুমি লিখোসিস স্টার্ট করিব মানে টর্বিড হবা স্টার্ট হইব কারণ টর্সিল অ্যালকোহল রিঅ্যাক্টিভিটি বহুত আছে ক্লিয়ার এটা কোন মেকানিজম ফলো করিব এটা কোন টাইপের মেকানিজম ফলো করিব এটা কোন টাইপের মেকানিজম ফলো করিব এটা কোন হউছি যেগুলো বলে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন করব তাহলে মেকানিজম কোডারে কোন হবে এটার কোন মেকানিজম হবে 1 না 2 সেম 1 এটা সেম 4 হ্যাঁ ये जो एसिड में एसिड को उठता है তাহলে এটা লিখে দিও বিকজ আগে জানি থেকে জানিলে তারপরে বস তেন মধ্যে মধ্যে তার একবার সে বলে যে বসে তা কানাডা তার বাবুকে খায় বহুত টাইম ও মধ্যে মধ্যে আজ কই এটা না কইলে भी बोल पाखरे बसले से गपुला दी जन एपिसोड दिए को सिद्धि कर निजे हो जे मात्र गपुले नहीं तो कोड़ा बोलते सम्मान मत जाने तो आज सिग्मा बोर्ड के लिए भेजी जा रही है ना सिग्मा बोर्ड की कोई एसएल में कहां पर डिपेंड सॉफ्टवेयर लेते हैं देखो तो एसएल में कहां पर एसएल मानो एक्टिविटी ऑर्डर करती आज मने नहीं है तो मुझे हां पर नेक्स्ट लेवल पूरी करो चला पहले लेवल नेक्स्ट लेवल ऑक्सीडेशन कौन बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल पूरा जल्दी लेके अगर वो ऑक्सीडेशन हां प्राइमरी अल्कोहल हां प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस primary alcohol oxidizes partially oxidizes partially to aldehyde oxidizes partially to aldehyde तो आउ गोटे खाता रखते एग्जाम रे बोली पढो त नै
Okay, partial oxidation aldehyde. On complete oxidation, it will convert into carboxylic acid. And it is called the aldehyde preparation of alcohol acid preparation. So it is complete oxidizes to carboxylic acid. Okay. Now let us secondary alcohol on oxidation gives ketone. Oxidation converted to carboxylic acid. Secondary alcohol on oxidation gives ketone. Okay. On over oxidation, over oxidation on over oxidation, carbon bond leaves. On over oxidation, carbon bond leaves. Leave करके सिर्फ जहाँ वो पर लेकर oxide alcohol do not oxidize. Oxide alcohol do not oxidize. देखो ना, अगर रिएक्शन हो रही पोटेशियम फॉर्मूला है। इतने जल्दी में एक्सपर्ट से रिएक्शन हो रही है। वो डॉक्टर बोलना है कि साथ में हम बहुत में थे। और तीन जन साथ में ले, से एमिट पड़ा, अस्सी के रुपये पड़े। कपड़ा खोली दे रहा है ना सेवडू डाकी गए सेव डाकी के डाकी अस्सी में आ गई फिर अपन मुझे सर बोला हमें कंपटीशन का काम सेम जल्दी इलेक्ट्रिक भगवान से टोटल गोटे घंटे भीतर मिनिमम तो 10 से 15 पेज लिखी विथ डायग्राम डायग्राम का कदर बाहर ऊपर अरे कौन है यार हमारा रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल हमारा ड्राइवर देखला खाइरो से कोना पात्र लेट आसी हम गाड़ी बस करो आसिले सर निजे कमर बंद कर देले गाड़ी स्टार्ट करले चले ड्राइवर हां ड्राइवर एला खाइरो हां ଆମେ ବାଇକ ପିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଗଲା ଓକେ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ତ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫେଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ରେ କମ ସିଟ୍ ବହୁତ କମ ତାର ଆପଣ କୋଉ हम नीचे सर नीचे पहुंचे बस को सेठी जो रेट से चले ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭରସନ ରେ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଏ 3 କିଲୋମିଟର ତାର ବସ ସ୍ପିଡ ଥିଲା 70 ଆମେ ସାଇଡ ରେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍ କାର को काटी गए कार बाइक सबको एनएच पे काटी गए एनएच पे कार बाइक बस से काटी गए और से बाइक से आସୁଥିଲେ से पाखे जे टर्निंग रे बुलेला बेला को तांकर माड़ हो गेला गाड़ी हला गाड़ी माड़ हो गेला हेलमेट गाड़ी से पड़ी थी पळेले प्लास्टिक गेट पर गाड़ी पड़ी हेलमेट पड़ी सिक्योरिटी आसीला हला सिक्योरिटी आसीला गाड़ी पे चौक लगा हम क्वांटम पार्टी टू क्लास थे प्रोफेसर पार्टी टू रे ए प्रोफेसर बिगल जा थोड़ा दिवस के सही नाम के तंगा जो पार्टी टू ले ते क्वांटम पार्टी टू सॉरी को
একটু বাইরে সেকেন্ডারি ক্লাস করে ওটা লাগে 25 মিনিটের একটু বেশি ঘুমায় 5 মিনিট হাতে রাখতেন যে বসে গিয়ে লেখালেখি করে ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବସରେ ବାହାରିବୁ ଆମ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ମାନେ କିଛି ଏକାଡେମିକ ୱାର୍କ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାନେ ସେ କଲେଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଏବେ ଅସୁବିଧା ସିଏ କଣ କଲେ ବସରେ ଆସିକି ପୁଣି ପାଖାପାଖି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏବେ ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି ବସ ନାଇଁ ନାଇଁ 7-8 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ସାର୍ ଆସିକି ସାର୍ रूम में जो लोग नहीं हुए हुए और से जो बोल रहे हमको माइंड सिमुलेशन दे दे हम से देखिए बोले ये आप साथ में ତାର ଅପସନ ଅବେଲେବଲ ତମେ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ପଛରେ ବସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଅଛି reacts with alkaline KMnO4 it produces alkaline KMnO4 it produces primary alcohol aldehyde okay it control of this control of this then primary alcohol to carboxylic acid over oxidation okay and secondary alcohol to ketone secondary alcohol to ketone and tertiary alcohol no reaction ना ये जो आ रहा ऊपर ऑक्सीडेशन में हम डिकम्पोज कर लेकिन और सेकेंडरी एंड टर्शियरी alcohol ऊपर ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन और ऊपर ऑक्सीडेशन फिर डिकम्पोजिशन बड़ा पॉपअप रूल আছে সে রুল secondary and tertiary alcohol on over oxidation and decompose देखिए पहले कौन होगा जो प्राइमरी alcohol पड़ेगा CH3 CH2O it will give you KMnO4 KMnO4 is basic medium है ना OH minus it gives CH3 CH okay that is further oxidation अच्छा medium तो हम over oxidation निकाल पाएंगे तो इन जनरल जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा केएमएन को से ताले हमें
দেখবে সেই জায়গাটা 100% কন্ট্রোল করে ফেলবে আর যে এটা আউটিং করবে অথরাইজিং আউট বুঝলা ওকে তাহলে সেকেন্ড এক্সাম্পল ওএস ওকে সেকেন্ড এক্সাম্পল কত এই গেল হ্যালো এটা অফিস নিচে না কন্ডিশন তো সেম তাহলে খালি কোন অক্সিডাইজিং হবে সেটা ব্র্যাকেটের কথা এর উপর এই যেমন ন্যাসেন্ট অক্সিজেন জেনারেট করে এর উপর ইন কেওএইচ রিঅ্যাকশন পয়েন্ট তোমরা ইন্টারনেট ক্লিয়ার এবার লেখা রিঅ্যাকশন হয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট reaction with acidified potassium dichromate reaction with potassium acidified potassium dichromate same is यहाँ direct same है এটা আমরা লিখে দেব नहीं एप्लीकेशन तो yes plus এটা সেম হ্যাঁ যদি একটু সেট কোশ্চেন লিখব কেমন করতে লিখলে এই কোশ্চেন লিখতে হবে এটা সেম নেক্সট দেখো রিঅ্যাকশন হয়ে তাহলে প্রোগ্রাম লিখেছিলাম হ্যাঁ অপারেশন এই করে দিচ্ছিলা নেক্সট দেখো রিঅ্যাকশন হয়ে জোনস রিয়েজেন্ট রিঅ্যাকশন হয়ে জোনস রিয়েজেন্ট এই উপরে দিলাম হ্যাঁ तो जोन्स reagent Collins reagent डेटा আছে হ্যাঁ जोन्स reagent JONE जोन्स reagent স্ল্যাশ দেওয়া Collins reagent COLLIN Collins reagent जोन्स reagent और Collins reagent लगा जोन्स reagent पढ़ा जोन्स reagent पढ़ा जोन्स स्लैश कितना है हां चलो ये जोन्स Collins reagent है ना तब ब्रैकेट का तब reagent का लिखना ना तो Collins reagent और किसी से पीडीएफ लिखना तो पड़ेगा टाइम जोन्स reagent Collins reagent फॉलिक एसिड इन बिल्डिंग और खाली बोनस बाकी तो ऑक्सीडेंट जोन्स reagent वुडन तो दिस रिएक्ट विद ब्रेक प्लस अब वो फॉलिक एसिड
Here over it, here over it, our lessons here in one. তারপরে লিখে দাও সেকেন্ড কোটা আর কলেজ সেকেন্ড এই সবগুলোর বানাবো কন্ট্রোল স্টেশন হবে দিস উইল গেট টু ক্রাইটেরিয়া আলফা উইল গেট টু আলগেট এই এইটা যেখানে প্রাইমারি আলফা হল দাও আলগেট সেকেন্ডারি আলফা দাও নো ওভার অপারেশন কি হবে সেই আলফা ওভার অপারেশন এই Tertiary alcohol do not oxidize and primary alcohol and secondary alcohol. Primary alcohol algate double, secondary alcohol. It also BCC. Reaction with BCC. BCC will be treated with chloroform. Same. Don't say that correct. BCC. তারপরে ফরেস্ট এটা সবগুলো আইডিয়া ট্রিটমেন্ট সেক্টরে আউটসাইড ডিটেইলে করছে এটা হচ্ছে তোমার ফরেস্ট রেজেন্ট যেটা বলে মিসিসি আর নাম হচ্ছে মিসিসি হচ্ছে ইরিডিনিয়াম ক্লোরোফোর্ম এই রেজেন্টটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ব্রেকিং রেজেন্ট পরে যে সায়েন্টিস্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান জেমস করে ये एक एजेंट और एक बड़ा कोड काम करेंगे से नंबर पे अंदर ग्रेजुएशन से पहले मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स का मैं बोले आगे केमिस्ट्री 96 का 97 ईयर से रिसर्च आपका स्टूडेंट बने तो 3000 तो बोल रहा है आप आगे 280 से भाई बोले प्रोजेक्ट में जा रहे हैं ओके ये होता है डबल है अराउंड मैंने 200 प्लस नेम रिएक्शन का नाम है मतलब बहुत नेम रिएक्शन का नाम है जब ये 100 अराउंड रिएजेंट में का नाम है मतलब बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है এটা হচ্ছে নেক্সট দেখেন বিলিয়ন ক্লোরোফর্ম আর্জিনিক সেন্টিক অক্সিডাইজ হবে অপ টু aldehyde primary alcohol aldehyde secondary alcohol ketone out of the PDC if pyridinium digon pyridinium dibromate হবে one of this ये only oxide करेगा aldehyde है primary alcohol और secondary alcohol ये जो फैक्टर दे रहे हैं ओवर ऑक्सीडेशन एक कोमिक कैसे पे लिबरेट करेंगे और कौन से का ओवर ऑक्सीडेशन मुझे ना अभी तक डाउट है और डाउट है ना ओके कस्टम ना लग रहा है
ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଲକୋହଲ କୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ କରିବ କଣ ହବ ଆଲଡିହାଇଡ ହବ ନହେଲେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ହବ ଦିଟା ରିଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର KMnO4 ଆଉ ପେଟିସାଇଡ ଓସାଇଡ ଏଇ ଦି ଜଣ ଓଭର ଅକ୍ସିଡେସନ କରିପାରିବେ ସो ପ୍ରାଇମରୀ ଆଲକୋହଲ ଓଭର ଅକ୍ସିଡେସନ ହେଲେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ହବ ତା ବାଦ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରଟା ରିଏଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଓଭର ଅକ୍ସିଡେସନ କରିବେ only कोटिंग है वो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड जाइन दबो और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन जाइन दबो बुझेला ओके ये चारटा रिएजेंट अल्डिहाइड डिपेंडेंस कम होबो और पूर्व जो दिना पढाइले अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइकार्बोनेट एटा काम करिवो तो ओभर ऑक्सीडेशन करि पारे सेटा कंट्रोल रिएक्शन रे रखियो ताले हमर अल्डिहाइड बुझेला ହେଲା ଏତି ଜିନିଷ ଲେଖିଦବ ସେଇ ଯୋଉ ଡକା ହେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଏମାନେ ଓଭର ଅକ୍ସିଡେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଫୋର୍ ରିଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଓଭର ଅକ୍ସିଡାଇଜ ଦ ଆଲକୋହଲ এই দুইটা এই যে চারটা রিएजेंट দিস ডু নট ওভর অক্সিডাইজ আলকোহল বাকি দুই জଣ ওভর অক্সিডেশন করিবে তার লিখি ଦେଇଛି এମାନେ ওভর অক্সিডেশন করিবে তাহলে এটি কোন আলডিহাইড অফ कीटोन তো টর্সিয়াল আলকোহল ডু নট রিएक्ट ଏତି ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବ ମନେ ରଖିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ କୁ ସେପାରେଟ କରିକି ଡାକିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପେଜ ପଢେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯେଟା ନା ଡର ମାଡ଼ିବ ତାପରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଡର ଏଇଟା କହିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଆଲକୋହଲ ସେଠି ଲେଖି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଟାରେ ଅଛି ତ ତମର ଆଲକୋହଲର ନୋଟଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ କଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆଲକୋହଲରୁ ଏ ଯୋଉ ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ରୁ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଲକୋହଲରୁ ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଟା ଅଲରେଡି ସେପଟେ ଅଛି ସରି ହାଲାଇଡ୍ର ସେପଟେ ଅଲରେଡି ଅଛି ନୋଟଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ